खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र हो आप सब जो खुदावंद की से मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद की हुजूरी में उसकी इबादत करने के लिए आए। मुझे पता है बहुत से लोग और भी खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, जिनको कोई ना कोई मजबूरी रोक लेती है कि खुदावंद के घर में ना आ सकें। और हम सब दुआ करते रहें कि खुदावंद हर एक की मजबूरी या हर एक की जिंदगी में कोई भी रुकावट है कि जो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज खुदा की तरफ से नहीं कि खुदा के घर में लोग इबादत के लिए ना जाए। अगर किसी को रोका जाता है, किसी की कोई मजबूरी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो इसका मतलब है वो इब्लीस की तरफ से है कि हम खुदा की इबादत करने उसके घर नहीं जा रहे। चाहे वो हमारी खुशी है, चाहे हमारी कुछ भी है, वो इब्लीस का प्लान है कि हम खुदा की इबादत करें। दिस इज वेरी क्लियर। आमीन। तो जो इन तमाम परेशानियों से, तमाम तर मजबूरियों से, शैतान की रुकावटों से भी लड़ के दूर से नजदीक से खुदा की इबादत करने आते हैं, वो लोग मुबारक हैं। हालेलुया। वो लोग स्ट्रांग हैं, वो लोग जोरावर हैं। हालेलुया। उसकी वो जो अपने आप को, मुझे पता है जो लोग आए भी है ना, आते भी हैं, उनके भी काफी कोई ना कोई परेशानी हो रही होती कि शायद ना जा पाए, मगर खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का पाक लोग अपने लोगों को कुवत देता है, ताकत देता है। एक कदम हमने बढ़ाना है, उसने भी हमारी तरफ कदम बढ़ाना है, हमें जोर मिलता है और उसी जोर में हम खुदावंद के करीब आते चले। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। होसिया नबी का सहीफा हमने लास्ट टाइम 4था बाब खत्म किया था। आज 5 बाब से शुरू करते हैं। होसिया चैप्टर 5 और उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे और आज हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 5, 6 और 7वां चैप्टर जो है वो हमारा आज हम कवर कर सकें। और 2, 3 चैप्टर आए जो भी इन चैप्टर्स में हमारी नसीहत के लिए एज अ चर्च, एज अ कलीसिया, जो हमारी नसीहत के लिए जो भी बातें इन 3 चैप्टर्स में है, हम उनको देखेंगे, उनको उनके साथ उनको अपनी जिंदगी के लिए सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो खुदा को पसंद नहीं, तो हमारी जिंदगी से वो चीज जाती रहे, जैसे हम पिछले 2-3 हफ्ते सीख रहे थे। पिछले 2-3 हफ्ते में हमने क्या सीखा था? चौथे बाब में हमने सीखा था खुदावंद की कलाम में से कि खुदावंद कहता है कि इन लोगों से मेरा झगड़ा है, इस शहर से मेरा झगड़ा है, इस शहर के बसने वालों से, इन लोगों से मेरा झगड़ा है। और उस झगड़े की वजह हमने क्या देखी थी? कोई 19-20 रीजंस हमने देखी थी कि क्यों खुदावंद का झगड़ा है हमसे। अक्सर लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हमारी, या एक दूसरे से भी बात करते हैं कि पता नहीं खुदा हमारी सुन नहीं रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। तो हमने अच्छी तरह से 2-3 हफ्ते सीखा है कि क्यों जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि खुदा का हमारे हमसे झगड़ा हो सकता है। खुदा का मुमकिन है कि हमारे साथ खुदा नाराज हो, या ऐसी बातें जो हमने 3-4 हफ्ते पहले सीखी हैं, उनकी वजह से हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, खुदा हमारी दुआएं सुन नहीं रहा। तो इसी तरीके से बनी इस्राइल के साथ भी था, इसी तरीके से कलीसिया के साथ भी है, चर्च के साथ भी है। क्योंकि होसिया की किताब में जैसा हम सीख रहे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, इसी तरीके से खुदा और इस्राइल का जैसे रिलेशनशिप था, इसी
तरीके से खुदा यीशु और उसकी कलीसिया का रिलेशनशिप है। कलीसिया हमारी यीशु की दुल्हन है, यीशु जो है वो कलीसिया का दूल्हा है। ये क्लियर बात है और हम सबको पता है और हम सब जानते हैं। आमीन। तो पांचवें बात की हम पहली आयत में जब जाते हैं तो लिखा है, ऐ काहिनों ये बात सुनो, ऐ बनी इस्राएल कान लगाओ, ऐ बादशाह के घराने सुनो, इसलिए कि फतवा तुम पर, इसलिए कि तुम पर फतवा है, क्योंकि तुम मिस्पा में हंदा और तबूर पर दाग हो। फतवा किसको कहते हैं? फतवा हम जो पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर में रहते हैं या इस्लामिक कल्चर के साथ इनकी वाकफियत है, इस्लामिक एक टर्म है फतवा, यानी एक रिलीजियस वे में किसी पर इल्जाम जो है वो लगाने को फतवा कहा जाता है। हम सब जानते हैं फतवा किसको बोलते हैं, ठीक है। ये फतवा, उसको फतवा दिया गया कि कोई काम कोई गलत है तो वो एक रिलीजियसली या खुदा की कलाम के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक वो कुछ गलत है, इसलिए उसको फतवे का नाम उस इल्जाम को या उस काम को फतवा दिया जाता है, उसको गलत करार दिया जाता है, उसको फतवा बोलते हैं। तो ये इसलिए बाइबल में ये फतवा का लफ्ज आया है 5 पहली आयत में कि सबसे पहले वो कहता है किसको? ऐ काहिनों, ऐ पादरियों। यहां पे पादरियों की बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर खुदा पादरियों से भी और कलीसिया से दोनों से मुखातिब है, ठीक है। खुदा का कलाम है भाइयों, ये किसी के लिए भी किसी के लिए ताना नहीं है या किसी के लिए तनकीद नहीं है, किसी के लिए ये नहीं कि मैं किसी को देख के या किसी को मैं सुना रहा हूं। नो, ये खुदा का कलाम है। हमारी बाइबल स्टडी है, ठीक है। हम रेगुलर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है कलाम, और ये तमाम दुनिया के जितने भी आलमगीर कलीसिया है उसके लिए भी है, और आलमगीर कलीसिया में जितने पास्टर्स हैं सबके लिए भी है। ये खुदा का कलाम है और खुदा मुखातिब है, ठीक है। खुदा कलाम का है, क्या कहता है खुदा का कलाम? ऐ काहिनों, ऐ पास्टरों, पादरियों, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, ऐ बनी इस्राएल कान लगाओ, ऐ कलीसिया कान लगाओ, ऐ खुदा के लोगों कान लगाओ, सुनो और कान लगाओ। पहले तो वो पादरियों से कह रहा है कान लगाओ, उसके बाद वो कहता है लोगों से भी कह रहा है कान लगाओ, सुनो। क्या सुनो? ऐ बादशाह भी सुने, यानी मुल्क की जो लीडरशिप है वो भी सुने, मुल्क के सरबराह जो है वो भी सुने, पास्टर्स भी सुने, खुदा के लोग भी सुने, लीडरशिप जो बादशाह या प्राइम मिनिस्टर कोई भी मुल्क की जो लीडरशिप है वो भी सुने। क्या सुने? इसलिए कि तुम पर फतवा है, क्योंकि तुम मिस्पा में खंदा और तबूर पर दाग बने हो। दाग कहते हैं जाल को, नेट जो होता है ना, ट्रैप, और फंदा भी और जाल भी, दाम भी जो है नेट जो ट्रैप लगाया जाता है उसको भी दाम बोलते हैं। तो दोनों चीजें ट्रैप करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, ठीक है। तो खुदा कह रहा है, हियर ये दिस ओ प्रीस्ट ओ हार्कन ye house of Israel, and give ye ear, O house of the king, for judgment is towards you. तुम पर फतवा है, तुम पर जजमेंट है, तुम पर इल्जाम है इस बात का, because you have been a snare on Mizpah and net spread upon Tabor. Tabor तबूर का जो पहाड़ है वो आपको पता है, जब खुदा यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर गए थे और खुदा यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था, माउंट ऑफ फिगरेशन, जो उसका खुदा यीशु मसीह की जलाली हालत हो गई थी, और पतरस और यूहन्ना ने खुदा यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा को भी बातें करते सुना खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में। तो वो तबूर का पहाड़ है। और दूसरा जो मिस्पा है, मिस्पा भी
वो मैदान है जहां पर बनी इसराइल सबसे पहले जमा हुए और उसके बाद मिस्पा में भी जाकर लोगों को जमा किया जाता था। उनको जो भी कोई ऑर्डर्स दिए जाते थे, जो कोई उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी, मिस्पा में जमा किया करते थे। तो वो खुदा कह रहा है कि तुम ना ऐसी जगहों पर जहां पर खुदा का जलाल है, जहां पर सही काम होना चाहिए, जहां पर अच्छी बातें बताई जानी चाहिए, जहां पर सही इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, जहां पर शरीयत की बातों की बुनियादी होनी चाहिए, जो खुदा की मर्जी है, तुमने वहां पर अपनी डिफरेंट किस्म की गलत तालीमात देनी शुरू करी है और लोगों के लिए एक फंदा बन गए। तुम एक दाम बन गए, लोगों को गलत किस्म के ट्रैप में, फंदे में फंसा लिया। ये खुदा की तरफ से ये फतवा है उन लोगों पर। और उसके बाद हम चौथी आयत देखते हैं 5वें बाब की। तो चौथी आयत में लिखा है, उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते, क्योंकि वो एक फंदे में फंसे हुए हैं और उस फंदे में फंसकर तरह तरह के गलत काम करते हैं और उसकी वजह से, उनके अमाल की वजह से, उनके कामों की वजह से वो खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते। उनके अमाल, उनके जो काम है वो खुदा की तरफ उनको आने ही नहीं देते, दुआ ही नहीं करने देते, उनको कलाम ही नहीं पढ़ने देते, उनको चर्च नहीं जाने देते, उनको और प्रेयर मीटिंग्स में, बाइबल स्टडीज में नहीं जाने देते, क्योंकि उनके अमाल ऐसे हैं। उन कामों की वजह से हम खुदा कह रहे कि एक तुम लोग ऐसे फंदे में फंस गए हो, ऐसे जाल में फंस गए हो कि उसकी वजह से खुदा की तरफ रुजू लाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है, तुम्हारे लिए एक मुश्किल काम हो गया। उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था, चौथे बाब में जब हम स्टडी कर रहे थे, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदा उनको नहीं जानते। बदकारी की रूह ही सारी मुसीबतों का जड़ है। लोगों के गलत अमाल, जो लोग गलत काम करते हैं, उसकी वजह से खुदा की तरफ जा नहीं पाते, उसकी वजह से ना इबादत में जाते हैं। ये एक्चुअली बदकारी की रूह, स्पिरिट ऑफ हार्लट्री, स्पिरिट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, हार्लट्री या बदकारी, जो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो ये है, उसका मतलब ये है कि जैसे एक प्रोस्टिट्यूट या एक वैश्या होती है, एक हार्लट होती है, वो जिस तरीके से कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती है, वो ही खुदा कह रहा है कि ये एक कुछ, क्योंकि हूसिया नबी को खुदा ने कहा था ना कि जाके एक वैश्या से, एक ऐसी औरत से शादी कर ले जो जिस्म फरोश हो और उसको अपनी बीवी बना ले, और उसको उसने अपनी बीवी बनाया, फिर भी वो उसके पास कुछ दिन रहती है, फिर अपने दूसरे दोस्तों के पास, यारों के पास, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल होता। हमारा भी लाइफस्टाइल जब होता है ऐसा और हम खुदा को कबूल करते हैं, मगर हम पुराने अपने लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ते, हम अपनी पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, हम अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते, इसलिए वो आदतें, वो बुराइयां, चाहे हम बपतिस्मा ले लें, तौबा कर लें, वो आदतें, वो बुराइयां, वो बदकारी की स्पिरिट हमें खुदा के पास पूरी तरीके से नहीं आने देती, हमें उस खुदा यीशु की इबादत नहीं करने देती। वो बदकारी की स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद रहती है। लिखा है, उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है। सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूं, मेरा मतलब अपना ये ओपिनियन है कि सबसे पहले तो ना डिलीवरेंस होनी चाहिए। कोई खुदावन के पास आता है ना, तौबा करता है ना, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावन यीशु के नाम से अगर कोई बदकारी की स्पिरिट इसके अंदर है जो इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, इस बपतिस्मे के बाद या तौबा करने के बाद इसको, इस बेटी को या बेटे को खुदावन में नहीं बढ़ने देगी, उसके लिए पहले डिलीवरेंस की दुआ करनी चाहिए कि वो बदरू दूर हो, वो रूह दूर हो, ताकि ये बेटा या बेटी जिसने आज खुदावन को कबूल किया है और तौबा की है और फिर बपतिस्मा भी लिया है, तो वो खुदावन में पूरी तौर पर चल सके। इसलिए उनके लिए डिलीवरेंस की वो बदरू से डिलीवरेंस की दुआ करनी चाहिए, ताकि लोग आजाद हो और वो बदकारी की रूह जो
طور پر ہم پھندا بن جاتے ہیں یا پھندا بن جاتے ہیں, لوگ بھی پھندا بن جاتے ہیں, بادشاہ لوگ بھی. ضروری بات ہے کہ ہم اس اسپرٹ آف ہارلٹری, اسپرٹ آف پروسٹیٹیوشن سے, اس اسپرٹ آف انیکوٹی سے ہمیں ڈلیور کیا جائے سب سے پہلے, پھر ہم خدا کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ چل پائیں گے. ادروائز وہ اسپرٹ, وہ بدرو ہمیں ساری زندگی اسی طرح رکھے گی. کبھی چرچ چلے گئے, کبھی نہ گئے, کبھی پریئر کر لی, کبھی نہ کری, کبھی بائبل پڑھ لی, کبھی نہ پڑھی. مصیبت آئی تو خدا کے پاس آ گئے, نہیں تو بھولے گئے سب. کیوں کہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خدا کو نہیں جانتے, کیونکہ وہ بدرو جو ہے نا وہ ہمیں جاننے نہیں دیتی خدا کو پورے طریقے سے. وہ چاہتی ہے کہ ہمارا نالج خدا کے لیے تھوڑا سا ہی رہے, ہم بس اتنا ہوئے کہ ہم نہیں خدا ہے, وہ خدا کے اوپر آسمان میں ہے, اور ہم کسی وقت مصیبت آئی تو بلائیں گے تو آ جائے گا, یا نہیں تو پادری سے کہیں گے دعا کر دے گا ہمارے لیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ ضرور ہے کہ اس بدکاری کی بدرو کو ہم دور کریں. میں بھی بتا رہا تھا, کسی سے بات کر رہا تھا, کس کے ساتھ, 1992 میں شاید ایسے میں یلو کیب چلاتا تھا. تو وہ سٹی میں جگہ جگہ پہ نا یلو کیب کھڑی کرنے کے لیے اسٹینڈ بھی بنے ہوئے تھے پہلے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا سٹی میں اس وقت, مگر اس وقت نا 1992 کی میں بات کر رہا ہوں, یا پتہ نہیں 93 کی بات ہوگی شاید. جگہ جگہ نا ٹیکسی یلو کیب والوں کے لیے بھی اسٹینڈ بنے ہوئے تھے کہ وہ کھڑی کر سکتے ہیں, باتھ روم جا سکتے ہیں, کیونکہ سارا دن چلانی ہوتی گاڑی نا, تو سٹی نے اسٹینڈ بنائے ہوئے تھے. تو میں نے ایک دن وہاں پر گاڑی کھڑی کی اور میں ایسے ہی اتر کے واک کر رہا تھا, تو سائڈ پہ نا وہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. اس عورت کے ہاتھ میں وہ فلائرز تھے, تو وہ فلائرز دے رہی تھی کہ وہ ہاتھ دیکھنے کے لیے نا $5 کے ڈسکاؤنٹ. تو میں نے فلائر لیا, میں نے پڑھا, اس پہ لکھا تھا کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, میں ہاتھ دیکھوں گی $5, I will tell you the future. تو اس وقت میں اتنا خدا میں نہیں چلتا تھا, مجھے خدا کا نہیں پتا تھا, بائبل کلام کا بھی نہیں پتا تھا. تو میں اس کے پاس ہاتھ دکھانے چلا گیا $5 دینے. وہ ہاتھ کیا دکھایا, اس نے بہت ساری چیزیں ڈراتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, اس نے بہت ساری چیزیں مجھے بتائی. تو پھر کہتی ہے کہ میں اور بتا سکتی ہوں, پر تو کل آنا میرے پاس. میں کل پھر چلا گیا, کل پھر اس کے پاس چلا گیا. تو اس نے مجھے کچھ وہ ٹیرٹ کارڈ کھول لیے ٹیبل پہ اس نے, اور کہتی کہ آج بھی تجھے ڈسکاؤنٹ دوں گی $10. اوکے, اچھا, میں نے $10 کو دیے. تو کیا ہوا کہ میرے کو کہنے لگی کہ تُرے پہ کسی نے کچھ جادو تعویذ کیا ہوا ہے, تو وہ نا پھولوں سے کیا ہے, تو نا کل نا 10 گلاب لے کے آنا لال رنگ کے, اور پتہ نہیں کچھ انڈر ویئر بتایا اس نے کہ اس سائز کے نا مینز کے اس سائز کے انڈر ویئر لے کے آنا, اور ایک نائکی کا سنیکر یہ سائز کا لے کے آنا. میں نے یہ چیزیں کیوں بتا رہی, کہہ رہی ہے you don't know, I'm telling you have to bring these things, کیونکہ یہ اسی طریقے سے یہ چیزیں سب کو ضرور پتہ نہیں وہ کیوں منگا رہے, I don't know. اور پھر کہنے کی کہ اتنے نا آج تو مجھے نا اتنے یہ تو اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ساری مصیبتوں پریشانیوں میں سے نکال دوں تو مجھے نا اتنے پیسے دے دے, تو پتہ نہیں $150 یا ایسے ملے کریں. تو میں نے کہا میرے پاس تو $20 ہی, میں $20 ہی لے کے گیا تھا اندر اس کے پاس جب میں گیا. تو کہہ رہی نہیں, تیرے پاس $20 نہیں, تیرے پاس پیسے ہیں, تو نا اپنی جو ٹیکسی چلاتا ہے نا, تو اس کی سیٹ کے نیچے تمہیں سائڈ پہ رکھ کے آئے. اور واقعی میں سارے پیسے نکال کے میں سیٹ کے نیچے میں رکھ کے گیا تھا. تو اس کو پھر میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں آج میری لیز ہے, میں نے لیز پے کرنی ہے, اور میں یہ پیسے کیونکہ لیز کے پیسے ہیں میرے, ابھی میں نے کمائے نہیں, تو میں نہیں تجھے دے سکتا, کل دیکھیں گے. تیسرے دن میں اس کے پاس نہیں گیا. گھر آ کے خدا سے میں نے دعا کی, خدا نے مجھے ملامت کی, اور میں اس کے پاس تیسرے دن نہیں گیا, اور اس کے بعد کبھی نہیں گیا, اور خدا سے میں نے توبہ کی. ہوا کیا کہ
ٹھیک ہے سب زندگی چلتی گئی. اس کے بعد خدا نے مجھے بالکل ہی چینج کیا 2000 میں تقریباً یا 2099 میں خدا نے مجھے بالکل چینج کر دیا, بدل گیا. میں خدا کے ساتھ چلنا شروع کرا, کلام پڑھنا شروع کیا, پاک روح کا بھی بپتسمہ مل گیا, سب کچھ چل رہے خدا کے ساتھ. ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, میں رات کو کوئی 1 بجے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی دعا کر رہا تھا. تو میرے مائنڈ میں ایسے ہی ایک آیا, میں نے ایک میسج سنا تھا کہ ہمیں, اور مجھے پتا بھی ہے کہ ہمیں سیلف ڈیلیورنس کی پریئر بھی کرنی چاہیے. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ میں ایک کتنے پتہ نہیں 35 سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے, 90 سے کافی سال ہو گئے. تو میں نے کہا میں اس وہ ایک عورت وہاں پہ میں گیا تھا ہاتھ دکھانے, اور اس نے ایسے ایسے میرے ساتھ کیا تھا, اور مجھے وہ ٹیرس کارڈ میں سے بھی ریڈ کر کے بتانی تھی. تو میرے کو خدا نے بتایا کہ وہ اسپرٹ, کیونکہ میں اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا, وہ بدرو جو اس نے چھوڑی تھی میرے پیچھے وہ ابھی تک میرے ساتھ ہی ہے. بے شک میں نے بدرویں بھی نکالی ہیں بہت, میں نے خدا ہیلنگ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, ڈیلیورنس کے لیے بھی, کلام بھی سنانی, سب کچھ چل رہے ہیں. تو مگر وہ بدرو میرے ساتھ, میرے خدا نے ایسا بتایا کہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنی گاڑی میں رات کو 1 بجے دعا کر رہا. تو میں نے دعا کرنی شروع کی. میں نے کہا وہ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ شیطانی بدرو جو میرے ساتھ وہاں سے اس عورت کے گھر سے یا اس عورت کی دکان سے میرے ساتھ آئی تھی, وہ میرے پاس سے چلی جائے, میرے اندر سے نکل جائے. اگر وہ میرے ساتھ ہے یسوع کے نام میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ میرے اندر سے نکل جائے, اور آئندہ کے میرے پاس آپ یقین کریں میں گاڑی کے اندر رات کو بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں, تو میرے اندر سے وہ اسپرٹ نکل کر نکلی ہے باہر. تو مجھے پتا اس وقت ریئلائز ہوا کہ وہ بدرو جو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہے یا میرے اندر تھی, وہ آج تک میرے اندر تھی. 35 سال ہو گئے. تو عزیزو, ہم کبھی ہم کسی غلط جگہ چلے جاتے ہیں, کسی غلط لوگوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اسپرٹ ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں. وہ بدی کی, بدکاری کی بدرویں جو ہماری زندگی میں ہمارے اندر کبھی ایسے بیٹھی رہتی ہیں چھپ کے, ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم دوسری بدروؤں کے لیے, بیماریوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی ایسی اسپرٹ ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جس کو ہم نے کبھی کہا نہیں ہوتا نکل جائے, یا کسی نے دعا نہیں کی ہوتی اس کو نکالنے کے لیے, تو وہ اسپرٹ ہمارے اندر ہی رہتی ہے, چھپی رہتی ہے. چاہے ہم پاک روح سے مامور ہیں, پاک روح ہمارے اندر ہے, وہ روح کے اندر ہے, پر ہمارا جو جسم ہے نا وہ مٹی کا ہے, وہ جسم کے اندر لیگلی طور پر وہ چھپی رہتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے کبھی کبھی ہمیں ضرور ہے کہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے پوری ڈیلیورنس کی بھی دعا کی جائے. آمین. خدا ہم کو جو دیتا ہے. 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے, افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تکلیف پر کنایت کی, پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھل. 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت, اس میں افرایم کا ذکر بار بار اس لیے, اگر آپ گھر جا کے ضرور پورے یہ 5واں چیپٹر, 6واں چیپٹر, 7واں چیپٹر, جب تک ہم 7ویں سے آگے نہیں جاتے, آپ ان کو ضرور پڑھیے گا گھر جا کے پورے کو. بار بار افرایم کے قبیلے کا نام آ رہا ہے. افرایم اور منسی اب پتہ یوسف کے بیٹے تھے, اور ان کے یوسف کا قبیلہ تو نہیں تھا, مگر افرایم اور منسی 2 قبیلے اور بنی اسرائیل میں ایڈ ہو چکے تھے. اور وہ افرایم کا قبیلہ ایسا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ پیار کرتے تھے, خدا کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے, خدا کے ساتھ خدا کے لیے بڑی قربانیاں بھی چڑھاتے, اور بڑا ان کے اندر جوش اور جذبہ بھی تھا خدا کے لیے, خدا کی جنگیں لڑنے کے لیے بھی, خدا کچھ بھی کرنے کے لیے مذہب بھی بناتے رہتے. تو افرایم کا قبیلہ جو تھا, پر ایٹ دا ادر ہینڈ دوسری سائڈ پہ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. دوسری طور پہ اور طرح کے اور کام بھی ان کے اسی طریقے سے تھے کہ وہ 2 طریقے سے چلتے تھے, خدا کے ساتھ بھی چلتے تھے, اور دنیا داری جو بت پرست قومیں ان کے وہاں پر تھی ان کے ساتھ بھی رشتہ داریاں بھی رکھی ہوئی تھی. ان کی لڑکیاں سے اپنے
लड़कों की शादियां कर देनी और उनके लड़कों से अपनी लड़कियों की शादियां कर देनी, और इसी तरीके से और वही काम करने जो दूसरी कौमें करती थी। इसलिए खुदा इफ्राइम को सामने रख रहा है कि इफ्राइम जो है वो दो तरीके का उसके कैरेक्टर था, दो तरीके की उसके चाल चलन था, इसलिए खुदा इफ्राइम का नाम बार बार ले रहा है। तो लिखा है कि इफ्राइम मजलूम और फतवे से दबा हुआ, क्योंकि उनके वो रिलीजियस तौर पर उन्होंने बहुत से गलत काम किए, खुदा की नजर में, खुदा की शरीयत के मुताबिक बहुत से गलत काम किए, और उन्हीं इल्जामों के नीचे वो दबा हुआ है, फतवे के नीचे। और क्योंकि उसने तकलीद पर किनायत की। अब तकलीद किसको बोलते हैं? ये तकलीद भी ये इस्लामिक टर्म है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तकलीद का वर्ड भी जो है अरबी में भी बोलते हैं। तकलीद कहते हैं कि अगर कोई किसी तरीके का कोई बात या कोई ऐसी बात जो कोई बड़े बुजुर्ग या राबाए या जो भी लोग कुछ कहते हैं, तो वो एक फरमान बन जाता है, या वो एक ऐसा बन जाता है कि लोग उस चीज को मानने लग जाते हैं और उसी चीज के पीछे उसी बात के पीछे लग जाते हैं कि ये बुजुर्ग लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इन्होंने ये तकलीफ की है और चलो इसको फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत हो बात, चाहे वो सही हो बात, उसको तकलीफ कहते हैं कि लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जो फॉलो करने वाले उसको मुकल्लद बोलते हैं, और तकलीफ को फॉलो करने वाले या किसी ने जो बात कही, चाहे वो गलत है या सही है, लोग उसको मानकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, उसको तकलीफ कहते हैं। तो लिखा है कि उन्होंने तकलीफ पर कनाई की, यानी जो खुदा की बातें थी, खुदा की शरीयत जो उनको सीखे होते उन वो नहीं, बल्कि अगर किसी ने कह दिया ना कि इसकी पूजा करनी शुरू कर दो, ये ठीक है, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, साउथ में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम यहीं पे रहो, यही तुम्हारा खुदा है, यही बचने हैं, या तरह तरह की और कस्टम्स भी जो लोगों ने बताए उनके पीछे लगे, तो खुदा कह रहा है इसलिए तुम उस फतवे के नीचे दबे हुए, उन इल्जामात के नीचे दबे हुए जो शरीयत के मुताबिक जो काम गलत है, तो इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, मैं इफ्राइम के लिए कीड़ा हूंगा और यहूदा के घराने के लिए घुन हूंगा। कीड़ा जो होता है वो जाहिरी तौर पर खाता है, ठीक है। कीड़ा जो होता है जैसे फसलों को खाने वाला कीड़ा या किसी भी चीज को खाने वाला जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा लग गया, वो जाहिरी तौर पर खाता है कि हम देख सकते हैं उसको, मगर जो घुन होता है, घुन अंदर से खाता है, किसी को पता नहीं लगता है, वो अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है, और एक दिन आता है कि वो घुन की अंदर से सब कुछ खोखला हो जाता है। तो एक्चुअल में यहूदा के साथ खुदा इतना नाराज नहीं था। यहूदा का जो कबीला था, या यहूदा का जो एरिया था, जो सदर्न इजराइल था, क्योंकि इजराइल दो हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्दर्न किंगडम जिसमें 10 कबीले थे और सदर्न किंगडम जिसमें 2 कबीले थे, जिसमें यहूदा का कबीला भी एक शामिल था। तो वहां से नाराज नहीं था, मगर फिर भी लोग इस्राएल की तरफ देख कर दूसरे लोगों को देखते थे, वो भी उन रास्तों पे चलना शुरू करते थे। इसलिए खुदा कहता है मैं जो इफ्राइम है, जो कि जाहिरी तौर पर खुदा के साथ भी चल रहा है और दूसरे काम भी कर रहा है, मैं उसके लिए एक कीड़े की तरह हूंगा कि मैं उसको खा दूंगा, और यहूदा के लिए मैं घुन हूंगा कि अंदर से उसको मैं खोखला कर दूंगा, उसको अंदर से मैं खाली कर दूंगा, उसको खोखला कर दूंगा, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी इनके रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। और इनके ये भी वो तकलीफ पर ये किनायत करें कि जो लोगों ने कहा उसी के पीछे लग गए। 5वीं बात की दे दिया, जब इफ्राइम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपने जख्म को देखा, तो इफ्राइम असूर को गया और उस मुखालिफ बादशाह को दावत दी, लेकिन वो ना तुमको शिफा दे सकता है और ना तुम्हारे जख्म का अंदमाल कर सकता है। जब इफ्राइम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपने जख्म को देखा, ठीक है, जब जैसे खुदा ने कहा कि मैं इफ्राइम को तो ऊपर से खा लूंगा, यहूदा को अंदर से खा लूंगा, घुन की तरह। तो जब उन्होंने इफ्राइम ने भी
अपनी बीमारियों को देखा कि ये बीमारियां हम पर कैसे आ रही है, ये बीमारियां ने हमें क्यों खाना शुरू कर दिया है, यू नो, और हम सब क्यों इस तरीके से बीमारियों में फंस गए हैं। और यहूदा ने भी देखा कि मैं भी अंदर से जख्मी हो रहा हूं, मेरे अंदर से जख्म हो रहा है, हम क्यों बीमारियों में पड़ गए हैं। तो लिखा है कि फिर वो यहूदा ने अपने जख्म को देखा तो इफ्राइम असूर को गया। असूर को एक्चुअली खुदा ने, असीरियन जो थे उनको खुदा ने एक कीड़ा बना दिया, या उनको खुदा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया कि ये यहाँ पर वो आए इस्राएल पर कब्जा करने और इन सब लोगों को मारे, कूटे, इनको लूटे। खुदा की तरफ से ये बात थी, पर इसीलिए वो इफ्राइम जो है वो असूर के पास जाता है, उस बादशाह को से जाके हेल्प मांगने के लिए, पर वो बादशाह हेल्प की बजाय वो आके कब्जा कर लेते हैं। इसलिए खुदा कह रहा है वो ना तुमको वो शिफा दे सकता है और ना तुम्हारे जख्मों को वो ठीक कर सकता है। इसलिए आगे जब हम चलते हैं 15वीं आयत में, तो लिखा है खुदा तुम कह रहा है कि मैं रवाना हो जाऊंगा, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। क्यों मैं चला जाऊंगा? मैं रवाना हो जाऊंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरा के तालिब ना हो। खुदा कह रहा है कि ये लोग इस तरीके से चल रहे हैं ना अगर, तो मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और जब तक ये लोग अपने गुनाहों का इकरार करके मेरी तरफ रुजू ना करें या मेरी तरफ ना आए, मैं चला जाऊंगा, इनको छोड़कर चला जाऊंगा, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालब ना हो। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालब होंगे। कह रहा है कि फिर जब मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा ना, तो ये अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी में ये फिर मेरे तालिब होंगे, बड़ी जोश से मेरे पास आएंगे, बड़े जोश से चर्च आएंगे, फिर बड़े जोश से फिर मेरे से दुआ करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि सब लोग मिलकर, जब ये मुसीबत आती है ना, तंगी आती, परेशानी आती है, तो सब लोग मिलकर छठे बाब में चलते हैं, सब लोग मिलकर कहते हैं कम एंड लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, कि आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। पहली और दूसरी आयत छठे बाब की सब लोग कहते हैं जब मुसीबत पड़ जाती है ना, क्योंकि खुदा कह रहा है ये टीम पे जब मुसीबतें आएंगी ना, फिर ये बड़े जोश के साथ, बड़ी सरगर्मी के साथ फिर दुआ करेंगे, चर्च आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे चेहरे के तालिब होंगे। तो वाकई ऐसा ही हुआ, सब लोग जमा होकर फिर कह देंगे आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। यह हवाला अभी बेटी ने पढ़ा था कि किस तरीके से खुदा कह रहा है कि फिर ये लोग पास आएंगे, और वाकई ऐसा ही होता है। सब लोग कहते हैं कि आओ हम खुदा की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है। यानी ये जैसा खुदा ने कहा है कि मैं तुम पे मुसीबतें लाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें फाड़ने का मतलब है कि जैसे जानवर नहीं किसी को फाड़ देता है, इसी तरीके से खुदा ने हमारे साथ किया है, हमें फाड़ा है, और मगर यह है कि वही हमको शिफा भी बख्शेगा। सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी कसूरों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी ये सुस्तियों की वजह से या गुनाहों की वजह से, बेदीनी की वजह से खुदा ने हमें सजा दी है। तो अब जरूर है कि हम उसके पास आए तो वही हमको शिफा भी देगा, वही हमको शिफा देगा। मगर ये सच्चे तौर पे नहीं कह रहे ये लोग, ये सारे ऊपर से कह रहे हैं, क्योंकि मुसीबत आ गई बहुत। ये सब कुछ जो कह रहे हैं ना सब लोग, आओ खुदा के पास चले, ये टेम्परेरी तौर पर कह रहे हैं ये, क्योंकि मुसीबत आई है बहुत ज्यादा, और खुदा ने भी ऐसे कहा था कि ये ऐसे ही करेंगे जब बड़ी सख्त मुसीबत आ जाएगी। तो खैर वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि उसी ने हमें फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा,
اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. اسی نے ہمیں مارا ہے تو وہی ہماری مرہم پٹی بھی کرے گا. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. آمین. ہے نا بھائیو؟ آج ہمیں یہی کنفیشن کرنے کی ضرورت ہے، پر سچے طور پر. سچے طور پر ہم بھی سب مل کر کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پڑھا. اگر کوئی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے، کوئی تنگی، پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، بے روزگاری، کچھ بھی ہے، ہم خدا کی طرف رجوع کریں. ہم اس کے پاس آئیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. خدا کا کلام رومیو 6 باب اور 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہوئی ہے، اس کے ساتھ مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. گھر بھائیوں، یہ بات جو افرائیم یا یہودا کے اندر سے نکل رہی ہے، ایکچوئل میں میرے اور آپ کے اندر سے بھی وہ بات نکلے تو یہ زیادہ ریئل ہوگی، یہ زیادہ اثر انداز ہوگی، یہ زیادہ افیکٹو ہوگی. کیوں کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ، یعنی خدا یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کی گئی. جیسے جب لکھا ہے نا کہ وہ ہمارے سارے گناہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا، خدا نے اس کو گناہ بنا دیا، تو ہمارے گناہ اس کے لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا. خدا یسوع مسیح خود گناہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرانی انسانیت جو تھی گناہ کی بھری ہوئی، وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کی گئی ہے، تاکہ ہمارا گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. آمین. ہمارا گناہ کا بدن بیکار ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. آمین. آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. غلطیہ 2 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللویا. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. ہاللویا. تو یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر سے، افرائیم کے اندر سے، یہودا کے اندر سے جو آواز نکل رہی ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ آواز زیادہ ریئل ہے اگر ہمارے اندر سے بھی نکلے کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. خدا یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے ہیں تو 2 روز تک میرے اور آپ کے گناہ کو لے کر جب وہ ہیل میں اترا ہے، آگ میں روا میں اترا ہے، جو میرے اور آپ کے گناہ تھے، ساری دنیا کے گناہ جو وہ اپنے اوپر لے کر وہ خود گناہ بن کر وہ 2 دن کا جو پروسیس اس ہیل کے اندر ہوا ہے کہ اس نے ہمارے گناہ بھی اس ہیل میں ڈال دیے، پہلے سے ڈال دیے. آمین. 2 روز کا پروسیس تھا اور جب خدا یسوع مسیح تیسرے روز جی اٹھا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم بھی جی اٹھے ہیں. ہاللویا. تاکہ نئی زندگی میں چلے. اس لیے ہم بپتسمہ لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو وہ 2 روز گناہ سے چھٹکارا دینے اور دلوانے کے لیے جو ہمارے لیے جو اس نے جو پروسیس کیا ہے، پہلے وہ مصلوب ہوا، مر گیا، پھر وہ دفن ہوا، آگ میں روا میں اتر گیا. آمین. تو وہاں پر جو کچھ اس نے ابلیس کا بھی بڑا بڑا تماشا بنایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ میں شفا دینے والا، میں نجات دینے والا، میں چھڑانے والا اور بچانے والا آ گیا ہوں. ادھر سے وہ چابیاں، ہاللویا، جو موت اور عالم موت کی چابیاں تھی وہ بھی اس نے ابلیس سے چھینی اور
जैसे वो जीव था, मैं और आप, हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं खुदा के बेटे पर, हम भी जीव थे उसके साथ ही थे। हालेलुया। तुम सब ने जिन्होंने खुदा यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसको पहन लिया है। हालेलुया। तुम सब जो उसकी मौत में और उसके जी उठने में शामिल हुए हो, उसके साथ दफन भी हुए और उसके साथ जी भी उठे हो, खुदा का कलाम बताता है। हालेलुया। तो ये आवाज जो हमने ये जो अभी आयत पढ़ी थी, हालेलुया, प्रेज गॉड, कि आओ हम खुदा की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है क्योंकि और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। उसी ने मारा है। उसने मारा का मतलब है कि वो जब हमारे लिए मार खा रहा था ना, वो हमारी मार थी एक्चुअली, वो खुद खा रहा था और हमारी बीमारियों के लिए, हमारे जख्मों की मरहम पट्टी का बंदोबस्त कर रहा था। हालेलुया। और दो रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके साथ हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। मैं ये रोमियो 6 बाब में अगर हम पढ़े एक और आए तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। ठीक है, हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ठीक है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया यानी जी उठा, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे हम। हालेलुया। जब वो हमें उठा खड़े करेगा, जैसे हम जी उठे हैं तो उसके साथ नई जिंदगी में चलते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। 6 बाब की तीसरी आयत, अब हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। अजीजों, ये सब कहें कि आओ हम दरियाफ्त करें, यानी खोज लगाएं, बाइबल स्टडी करें और उसके इरफान में, उसके नॉलेज में हम और बड़े तरक्की करें। आमीन। हम सबकी आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, जो भी जब जिस वक्त कलाम सुन रहे, हमारी सबकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, हम सबका ये दिल का एक पैशन होना चाहिए कि आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। हालेलुया। हम तरक्की करें, उसका हुजूर सुबह की मानिंद यकीनी है। हमें उसका जैसे एवरीडे मॉर्निंग होती है ना, फ्रेशनेस आती है, एक ताजा नया दिन चढ़ता है, नई रूह और रोशनी सूरज की देखते हैं, तो उसकी हजूरी जो है सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सराब करती है आएगा। आमीन। जब हम उसकी तरफ रुजू करेंगे और उसके साथ दिल लगाएंगे, उसके इरफान में तरक्की करेंगे, तो जरूर वो एक नूर की तरह, सुबह की ताजगी की तरह हमारी जिंदगी में वो आएगा। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं, खुदा कह रहा है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सौंपनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। 6 बाब की 15वीं आयत, जो आखिरी आयत, आखिरी 6 बाब की 6वीं आयत, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सौंपनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। हेलो भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम सौख्तनी कुर्बानियां नहीं, हम रहम करें और खुदा शनासी यानी खुदा की पहचान ज्यादा से ज्यादा हमारी जिंदगी में हो। उसी को खुदा पसंद करता और कबूल करता है। और जब हम खुदावंद के घर में आते हैं ना, तो खुदावंद का बंदा पौलुस लिखता है कि हम सब उसके घर में आए, अपनी अपनी जिंदा कुर्बानियों को उसके पास लेकर आए और यही हमारी माकूल इबादत हो। माकूल इबादत यही है कि अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानियां हम उसकी हुजूरी में लेकर आए। ये खुदा को ज्यादा पसंद है, इंस्टेड ऑफ के हम और तरह की सुख्त कुर्बानियां करते रहे जैसे बनी इस्राइल करते थे। हमारे लिए एक ही कुर्बानी हो चुकी है, वो खुदावंद यीशु मसीह की है।
اس کے بعد ہمیں قربانیاں گزرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بدن کی زندہ قربانیاں اس کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے. یہی ہماری معقول عبادت ہے جو اس کو قبول اور مقبول ہے. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. آج 7ویں چیپٹر میں کی 1-2 آیتیں ہیں مگر وہ ہم پھر دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. خدا ہم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی حضوری میں زندگی بسر کریں. ہمیں توفیق دے کہ ہم سختی قربانیوں کی بجائے ہم رحم کریں اور اپنے اپنے بدن کی زندہ قربانیاں اس کے حضوری میں لے کر آئیں جس کو وہ پسند کرتا ہے. آؤ ہم رجوع لائیں. آؤ ہم رجوع لائیں. اس کی طرف رجوع لائیں. آؤ ہم رجوع لائیں. سب میرے ساتھ دعا کریں. یہ مل کر سب اپنے اپنے دل میں دعا کریں. آؤ ہم رجوع لائیں. آؤ ہم سب مل کر رجوع لائیں. ہم سب خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے. اگر کسی کی زندگی میں بھائیو بہنوں اس وقت کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی ریلیشن شپ کی پریشانی ہے, ہسبینڈ وائف کے, بال بچوں یا ماں باپ کی, یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسا دکھ, غم, تنگی کوئی ہمیں ستاتی ہے, تو سب ہم کہہ سکتے ہیں, مل کر کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے. شاید ہماری کسی خطا, غلطی, قصور کی وجہ سے ہم پر وہ ایسی مصیبت آئی ہو, ہم پر ایسا وقت آ گیا ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید خدا ہماری دعا کیوں نہیں جواب دے رہا, ہماری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی. تو بہنوں بھائیو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل سے ہم یہ دعا کریں کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا. اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہی روکنے بلسان ہے جو ہماری مرہم پٹی کر کے ہمیں شفا دے سکتا ہے. وہی روکنے بلسان ہے اور وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا. ایسی بارش, اس کی برکتوں کی ایسی بارش برسنے لگے کہ ہم اس زمین کو جو سیراب کرتی ہے وہ بارش اسی طریقے سے ہم بھی سیراب ہو جائیں, ہم بھی تازہ دم ہو جائیں. ہماری زندگی سے بھی وہ بیماریاں جاتی رہیں, وہ دردیں جاتی رہیں, وہ پریشانیاں جاتی رہیں, وہ بدکاری کی روحیں جاتی رہیں. یسوع کے نام سے خداوند آج ایسی برسات, ایسی بارش ہماری زندگی میں کرے, آپ کی زندگی میں کرے. جو بھی لوگ کلام سن رہے ہیں سب کی زندگی میں خدا ایسی بارش کرے جو زمین کو سیراب کرتی ہے. وہ آپ کی زندگیوں میں, ہم سب کی زندگیوں کو تازہ کر دے, ہم سب کی زندگیوں میں ایک تازگی لے آئے, ایک رونق لے آئے, خوشیاں لے آئے, روزگار لگ جائے, کاروبار ٹھیک ہو جائے, حالات درست ہو جائے, تنگی جاتی رہے, غریبی جاتی رہے, پریشانی جاتی رہے, دکھ جاتے رہے, غم جاتے رہے, الجھنیں جاتی رہے یسوع کے نام میں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ. خداوند تیرے بچوں نے جو دعا آج فریاد تیری حضوری میں رکھی ہے, خداوند تو خود سب کی دعا کو سن اور قبول کر اور سب کو حیات تازہ بخش کر, سب کی زندگیوں کو, سب کو حیات تازہ بخش کر, تاکہ ہم سب اسی طور پر تجھ سے لپٹے رہیں. تو ہمارا خدا ہو اور ہم تیرے لوگ ہو. تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے یسوع نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. آمین.